এসআইআর বৈঠকে অভিষেক। এসআইআর নিয়ে রণকৌশল বৈঠক আর সাংগঠনিক পদাধিকারীদের নিয়ে বৈঠক। ভার্চুয়াল বৈঠকেও জনপ্রতিনিধিরাও। এসআইআর বৈঠকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। স্পেশাল ইন্টেন্সিভ রিভিশন নিয়ে রণকৌশল বৈঠক, সাংগঠনিক পদাধিকারীদের নিয়ে বৈঠক। ভার্চুয়াল বৈঠকে জনপ্রতিনিধিরাও থাকছেন। আর এদিকে এসআইআর প্রস্তুতি বৈঠকে বিজেপিও। বিএলএ 2 নিয়োগ নিয়ে জেলা ভিত্তিক রিপোর্ট, বুথ লেভেল এজেন্ট নিয়োগে সমস্যা বঙ্গ বিজেপি। সিএ ক্যাম্পের কাজ নিয়ে আলোচনায় বঙ্গ বিজেপি। কি আলোচ্য বিষয় এই বৈঠকে জানবো, সুস্মিতা রয়েছেন সঙ্গে। সুস্মিতা, একদিকে যখন তৃণমূল কংগ্রেস তারা এসআইআর নিয়ে দফায় দফায় বৈঠক সারছেন, ভার্চুয়ালি বৈঠক সারছেন, ঠিক তখনই বিজেপির তরফ থেকেও তারা পিছিয়ে নেই। বিজেপির তরফ থেকে বৈঠক সংগঠিত হচ্ছে। কিছুদিন আগেও দেখা গিয়েছিল এই এসআইআর ইস্যু নিয়ে বৈঠকে বসেছে বঙ্গ, একেবারে বড় পরিসরে আজ তারা বৈঠকে বসেছে। এসআইআর ইস্যু নিয়ে কতখানি প্রস্তুত জেলা নেতৃত্ব, জেলায় যে জেলা ভিত্তিক, যেভাবে জোনাল ভিত্তিক, সাংগঠনিক জেলা ভিত্তিক এসআইআর ইস্যুকে মানুষের দরবারে সঠিক তথ্য আকারে পৌঁছে দেওয়ার যে কর্মসূচি দেওয়া হয়েছিল জেলা নেতৃত্বকে, সেই কর্মসূচি পালনে জেলা নেতৃত্ব, জেলার সাংগঠনিক কর্মকর্তারা কতখানি সফলভাবে সংগঠিত করতে পারছেন, সেই সমস্ত বিষয়ে আজ রিপোর্ট পেশ হবে। এছাড়াও বিএলএ 2 নিয়োগ, সেই নিয়োগ নিয়ে বিজেপি কার্যক্রম নাকানি সভা দেখাচ্ছে, রাস্তানা বুঝতে হচ্ছে বঙ্গ বিজেপিকে। তার কারণ এর আগেই আমরাই বলেছিলাম যে বিএলএ 2 হতে চাইছেন না অনেকে, নাম দিয়েও নাম উইথড্র করছে অনেক বিজেপি কার্যকর্তা। সেই বিএলএ 2 নিয়োগ নিয়ে, সেই নিয়োগের পদ্ধতি, নিয়োগের তালিকা, জেলা ভিত্তিক, সাংগঠনিক জেলা ভিত্তিক, বুথ ভিত্তিক, সেই সমস্ত তালিকা পেশ হতে পারে বলেও জানা যাচ্ছে। ইতিমধ্যেই সেই বৈঠক চলতে উপস্থিত রয়েছেন সুনীল বানসাল, বিপ্লব দেব, শ্রমিক ভট্টাচার্যের মতো নেতৃত্ব। এবং আজ সন্ধ্যায় আরো একটি বৈঠক রয়েছে, যেটি মূলত বিজেপির প্রমুখ যারা শীর্ষ নেতৃত্ব, প্রথম সারির সেই নেতাদের যে কোর কমিটির বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন সুনীল বানসাল, ভূপেন্দ্র যাদব, সুকান্ত মজুমদার, শুভেন্দু অধিকারী, শ্রমিক ভট্টাচার্যের মতো নেতৃত্ব, যারা মূলত এই রাজ্যে নির্বাচনী কার্যকলাপ এবং এসআইআর এবং সিএএ ক্যাম্প, সেই সমস্ত গোটা বিষয়টি নিয়ে রাজ্যের জনসংযোগ প্রচারে কতখানি অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করবে বিজেপি আগামী নির্বাচনের রূপরেখায় আজ এই বিজেপি দপ্তর থেকে এই বৈঠকের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে বলেই মনে করা হচ্ছে। বেশ। অনুপ্রবেশ ইস্যুতে বিরোধীদের কড়া আক্রমণ মোদীর। ভোট ব্যাংকের রাজনীতির অভিযোগ তুলে চড়া সুর, সব অনুপ্রবেশকারীকে দেশছাড়া করা হবে হুঙ্কার প্রধানমন্ত্রী। वोट बैंक की राजनीति के लिए राष्ट्र की सुरक्षा को जानबूझकर खतरे में डाला गया। जब हम इस विषय को गंभीरता से उठा रहे हैं तो कुछ लोग देश हित से ज्यादा अपने स्वार्थ को ऊपर रख रहे हैं। ये लोग घुसपैठियों को अधिकार दिलाने के लिए राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं। इनको लगता है कि देश एक बार टूट गया, आगे भी टूटता रहे। हम भारत में रह रहे हर घुसपैठिए को बाहर निकाल करके ही रहेंगे। इस विषय को गंभीरता से একতা দিবসের মঞ্চ থেকে কংগ্রেসকে নিশানা মোদী। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল থেকে আম্বেদকর ও নেতাজি প্রসঙ্গ তুলে কড়া আক্রমণ প্রধানমন্ত্রীর। आजादी के बाद जिन लोगों को देश ने दायित्व सौंपा, उन्हीं लोगों ने वी द पीपल की स्पिरिट की हत्या करने का प्रयास किया। उन्होंने अपनी सोच और विचारधारा से अलग हर व्यक्ति और संगठन का तिरस्कार किया। देश में राजनैतिक छुआछूत को एक कल्चर बना दिया गया था। हम सभी को पता है कांग्रेस सरकारों में सरदार पटेल और उनकी लेगेसी के साथ क्या क्या हुआ है। इन लोगों ने बाबा साहब आम्बेडकर के साथ जीते जी और उनके जाने के बाद भी क्या किया, नेताजी सुभाष चंद्र के साथ क्या किया, डॉक्टर लोहिया और जयप्रकाश नारायण जैसे लोगों के साथ भी
कांग्रेस ने यही किया। हमें गर्व है, देश को बांटने वाली इस राजनीतिक छुआछूत को खत्म किया है। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে মিথ্যাচার, ইতিহাস মুছে ফেলার চেষ্টা নরেন্দ্র মোদীর। পাল্টা তোপ মল্লিকার্জুন খাড়গের। 1964 में आरएसएस और जमात इस्लामी से सरकारी कर्मचारियों के जुड़ाव पर रोक लगा वल्लभ भाई पटेल के जमाने में ही लग गई। कांग्रेस को हर बात के लिए दोष देते हैं, लेकिन आपके करतूत क्या है वो आप देख लीजिए। आपको कुर्सी मिली इसीलिए पूरा इतिहास को मिटाने का कोशिश मत करो। ये हमेशा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और वल्लभ भाई पटेल को झगड़ा लगाने की कोशिश करते। नेहरू जी ने खुद यह कहा है, भारत की एकता का शिल्पी, और पटेल जी ने नेहरू को कहा, देश के आदर्श और जनता के नेता। পরিবারতন্ত্র থেকে সন্ত্রাসবাদ, একের পর এক ইস্যুতে কংগ্রেসকে নিশানা মোদীর। কাশ্মীরের প্রসঙ্গ টেনেও হাত শিবিরকে তোপ। सरदार साहब ने देश की संप्रभुता को सबसे ऊपर रखा, लेकिन दुर्भाग्य से सरदार साहब के निधन के बाद के वर्षों में देश की संप्रभुता को लेकर तब की सरकारों में उतनी गंभीरता नहीं रही। सरदार साहब की नीतियों पर चलने की जगह रीढ़ विहीन रवैये को चुना। जैसे उन्होंने बाकी रियासतों का विलय किया, वैसे ही पूरे कश्मीर का विलय हो, लेकिन नेहरू जी ने उनकी वो इच्छा पूरी नहीं होने दी। कश्मीर को अलग संविधान और अलग निशान से बांट दिया गया। कांग्रेस की लचर नीतियों के कारण कश्मीर का एक हिस्सा के अवैध कब्जे में चला गया। पाकिस्तान ने आतंकवाद को हवा दी। कांग्रेस हमेशा आतंकवाद के आगे नतमस्तक रही। आज कश्मीर आर्टिकल 370 की जंजीरों को तोड़कर पूरी तरह मुख्य धारा से जुड़ चुका है। आज पाकिस्तान और आतंक के आकाओं को भी पता चला है कि भारत की असली ताकत क्या है। ऑपरेशन सिंदूर में पूरी दुनिया ने देखा है, आज अगर कोई भारत पर आंख उठाता है तो भारत घर में घुसकर मारता है। हर बार भारत का जवाब पहले से बड़ा होता है, पहले से ज्यादा निर्णायक होता है। ये भारत के दुश्मनों के लिए एक संदेश भी है। ये लौह पुरुष सरदार पटेल का भारत है। ये अपनी सुरक्षा और सम्मान से कभी भी समझौता नहीं करता है।